Zato sam rekla da kako su pomršeni računi na inicijativu Mladena Polaka i ne znam ja, Amira Hadžića ili nekakvih youtubera i ovi, ne znam, više ne mogu se ni sjetiti, nije niti bitno, vi znate da ja uvijek spomenem Amira Hadžića. Isto tako sam gledala Benjak Ilija. Benjak Ilija. Počela sam pratiti Benjaka Iliju. I imali su, čak i Amir Hadžić imao s njim nekakav tamo sukob i tako ja ne ulazim u nekakve takve stvari. Ali poslušam ono što on priča. Gdje on dobiva informacije, ja nemam pojma. Ali ja poslušam njegove informacije i na kraju nađem članke u novinama, onako ispod žita. I upravo to kažu. Znači, ne može čovjek odmah proglasiti ludim. Evo ovako, zaustavit ću se Saju ovdje i odvojit ću vremena dok dođem s autom gdje mi treba na lokaciju. A ovo radim samo zato što te poštujem kao osobu, pa ne dopuštam da prođe zlo kod tebe. Ne radi se ni o kakvoj našem privatnom sukobu, radi se o sljedećem. Ja tog čovjeka poznajem dugi niz godina. To ti je, Sajo, kao lojo, neka vrsta loje po đubretarluku, ali samo glup. Znači, originalni lojo je đubre, ali pametno đubre. Pametno zna kako se šta radi, nema veze što je đubre, zna kako se bude uspješno đubre. A ova je đubre, ali glup. To je jedna stvar. Druga stvar. Bavio se ismijavanjem djece. Bavio se prevarama. Kad god je postojala kancerogena situacija u kojoj je bila dobra i loša strana, on je odabrao lošu stranu. Kad god je fasovo radi odabira loše strane, pokazuje još gore lice nakon toga. Slao privatne prijetnje ljudima. Te članke te vijesti koje on čita samo naslove vijesti koje ti sama možeš pronaći. Zašto? Zato što momak radi u Njemačkoj u marketu. Iću vas kolima. Radi u Njemačkoj u marketu i sad da mu je biti uspješan na YouTubeu, a ne zna kako jer je glup. I sad on je sebi skonto, dobar clickbait, thumbnail, ljudi će klikat, raspravljat će se o ovim temama o kojim on priča i tako on farma YouTube cash. Znači, Sajo, ti to ne možeš znat. Ja ti to sad ne mogu poslat reference, hej vidi to ovdje, vidi onde. Ukucaj samo sebi na YouTubeu njegovo ime, pa pogledaj objavljene klipove na drugim kanalima. Znači njegove rasprave, njegove svađe. Taj čovjek mrzi iz dna duše Hrvate, Bošnjake, svakog ko nije Srbin, ispunjava već polako uvjete da ga ovaj čovjek mrzi. Onda, šta još ima o njemu ovako? Dijete. Ostavio vlastito dijete, napustio. Također isto ovako ko ovi ramulji sad o vlastitoj ženi iznosi prljav veš. Znači... Probao kockat na onom, kak se zove? Ja, pa to ti kažem, kad god je postojala... Na platformi Kik gdje kockari se okupljaju, tam je isto okušao svoju sreću, međutim, pošto je glup i propalitet, ni to mu nije prošlo. Njemu u suštini nikad u životu ništa nije prošlo i zato on se bavi sad trenutno time čime se bavi. Ovo ti je, Sajo, surova istina. Ti sad možeš mislit da ja možda malo nadograđujem, da ja uljepšavam, ne. Ovo je stvarno takva osoba. Takvo đubre od čovjeka koje nećeš više ti u svom životu upoznat, vjeruj mi. Eto, ja ti to govorim na osnovu što ga znam dugi niz godina. Imamo mnogo konverzacija, imamo mnogo zajedničkih situacija iza nas. Ja ti to životom garantujem da je to tako. Nemoj se zeznut pa pomislit da je to pametan čovjek, da je to dobar čovjek, da on ima neku informaciju više. To je jedno smiješno dijete, jedan smiješni glupan koji je umislio da ima nekakve veze s državom, da je on povezan sa Vučićem, da on voli spomenuti rečenice tajnih službi kako bi ti pomislila da on ima veze nekakve sa tim. Evo onako u najbolje opisano. On će ti u klipu svakom navest kako je neka tajna služba obavila to i to
kako bi ti stekla utisak da on ima dodira sa tim svijetom, pa on zna kako se to kreće, pa on zna šta se tu dešava. Znaš, kad maštaš, kad si se nagledao, na primjer, ne znam, gledao si dosta filmova u kojim se spominju tajne službe i sad nafurao si se i da je i tebi bit dio toga. E, to ti je takva vrsta nedozrelog klinje, Sajo. Eto, vjeruj mi da ništa ne nadograđujem, ne preuveličavam, nego ti govorim tačno kako jest. I njegove tajne službe su po Telegramu. Inače. Ja. Njegov izvor informacija su Telegram grupe. I on to malo nakiti, malo uljepša. I ti misliš, evo ga, James Bond. Koliko je ovo sramota da ovako ostaviš utisak na nekog. Da few years later, ovo je ono što čovjek ima reći o tebi. A ti se vam sturi. Ti helać hoćeš biti po edit programima. Napravite od sebe nešto drugo. A uvijek te prati jedno te isto ono što jesi. Još držiš onu knjigu Gentleman za jedan dan. Ja. To ti je, Sajo, vrsta osobe koja u životu nije pročitala knjigu, ali će je držati za sebe u svakom klipu kako bi ti stekla utisak da on čita. Ali što je najgore i najtužnije, ovo nije moj pokušaj da ga sjebem, nego je to stvarno tako, Sajo, eto, vjerujem. Ma i da ne vjerujem, mislim, šta? Ma i da ne vjeruješ, eto, ja ne mogu tebe natjerati da ti vjeruješ. Nego samo, eto, pošto te cijenim, hoću da ti to ispričam, Morat ću je tagovat u komentaru da mi vidi ovo 100%. Da nisam uzalud priču. On ti je također, Sajo, kad god... Evo vidi, Sajo, ovako. Imali smo, na primjer... Imali smo mi više situacija, ali imali smo, recimo, konkretno, hajmo reći, bubam 3-4 situacije u kojim je on probao nešto, pa ga ja razjebo, pa njemu bilo krivo. On je svaki put nakon toga ili slao prijeteći mail, ili glumio hakera nekakvog, slao DDoS napada na moje web sajtove, ili pokušavao strajkove udarati. Eto, to ti je taka vrsta glupana, nedozrelog, neotesanog. Definicija Ilije Benjaka bazirana na više godina iskustva sa njim. Znači, nemam nikakve veze s osjećajima, ja nemam nikakav osjećaj prema toj osobi. Ni dobar ni loš da sad na to vagam. Nek ti govorim objektivno kako jest. Pa mu nisi spomenuo da ima firma, jeb ga, da pohvali ga. Ja! To sam i zaboravio isto. Znači, to ti je, Sajo, vrsta osobe koja će u svakom klipu forsirat kovertu na kojoj postoji logotip Google-a, koju može svako od nas dobiti besplatno i odmah, kroz heftu dana. On će forsirat, jest, Đole, to je za Benjaka, pošto Saja je naletla na njega i uspio joj se prodat kao neki genijalni intelektualac upućen u geopolitički svijet. On je to, eto, uspio. I sad moram ja pobrinit se da to izađe na pravi put. Znači, Sajo, on je dobio tu kovertu od Google-a koju sad ti možeš zatražiti i dobiti, bez ikakvih problema. Znači, to je free, bilo ko da dobije. On ti je vrsta osobe koja stavi to iza sebe u svakom klipu, ne bi li ti pomislila, ne bi li ti nekako to sebi spojila u misao sama od sebe, bez da ti on mora reći, jer to je takva vrsta osobe. Da ti pomisliš kako je on neki u Google-u čovjek, kako on nešto radi za Google, sa Google-om. Da ti ne objašnjavam, eto dalje, to je takva vrsta osobe i ima toga, mora se redat. Slučaj za slučajem, da ima tome kraja. Kako lijepa prezentacija. I on će opet objaviti video. I opet, vjeruj, a takve osobe uopšte, ja se skonto, nemaju stid. Znači, njemu stid, on sam zna dobro da igra igricu života u kojoj se priča o stidu. Znaš, kad se sretne s osobom koja ima stid, on zna vrlo dobro da odglumi. Kao da je i on dio socijalizovanog društva. Međutim, on nema stid, on ima samo interes. Samo interes. Bez obzira što on ti je isto ko Ramulji. Bez obzira kakva vrsta dokaza za bilo šta izađe dostupna, ne, on nastavlja svojim pravcem kao da ništa. O tom se radi. Njega ništa ne može pogoditi, njega ništa ne može dodirnuti, njega ništa ne može sjebati. Šta god se desi... Ima Marcello lijep stih za to. Kakav? I u redu je svaki igre dokle god ti plaća C. A ja.
Rio Tinto otvara 26 rudnika u Srbiji, ko krije ovo? Evo viš sad ovaj dio, ko krije ovo? Ne krije niko, ali on to doda kako bi ti mislila da je on došao do te informacije. Da sebi nadoda na jebenosti. Mračne tajne otkrivene ko je pokušao da ubije Donalda Trumpa, a znalo se kroz 20 minuta ko je. I ime, i prezime, i godina, i otkle, sačin, sve. Ali on mora, on ne može Sajo bez toga. Jednostavno ne može. On mora dodat na to dozu jebenosti. I kako je on dio te jebenosti, ali na ona bolja strana, ona jebenija strana jebenosti. To je neobjašnjivo skoro. Do koji dimenzija mašte je taj čovjek sposoban ići. I ovo već godinama to traje. On je Sajo bubnuo da je rezervista vojske Srbije. On nije prošao, ja mislim, kraj vojnika u životu, nikad, nijednom. I upostao on predsjednik svog sela? Nije. Nije. To je isto jedna sramota. Jer mašta je toliko otišla do tih srazmjera da je on čak i kandidovao se. To je nevjerovatna budala Sajo. On ti je izjavio da je Milorad Dodik potpisao Dejtonski sporazum. On je to izjavio, hiljade ljudi su to čule. Dani dalje idu, kao da ništa se desilo nije. Evo viš, on dalje uspijeva u svojoj nakani, on je uspio tebi se prodat kao takav. Evo viš Sajo, ova osoba je u jednom momentu svog života nama prodala priču. Slušaj sad, nećeš vjerovat ovo Sajo, znači zamisli, ti si ovog momka shvatila kao neku ozbiljnu osobu, a slušaj sad šta je njegova fora jedno vrijeme bila. On je nama prodao priču da je on ušao u autobus pun Albanaca. 12 ili 15 Albanaca je sjedilo u autobusu i on je uletio kao Srbin u taj autobus i unio se jednom u facu, a oni su svi bili ekipa. Nijedan mu ništa nije smio reći. On je njima tu očito bukvicu, on šta je ispričao, oni su ovako pozorno sjedli, skrušeno i slušali šta on govori. Čovjek je, Sajo, ispričao tu priču i kao da je kap kiše kanula na asfalt. Ništa, život ide dalje. Ništa oko toga. Njemu je to okej. Njemu je bilo to okej nama ispričat. Nas u to, još, i on i dan danas živi sa tim ubjeđenjem da je to tako se desilo. I on mrzi nas koji mu ne vjerujemo da je to istina. Eto, ja znam kako ovo zvuči, a Sajo, ovo je bukvalno ovako bilo. To ti je Sajo vrsta osobe koja bi sad više volila da zarati na Balkanu, samo kako bi on mogao biti u pravu u naslovima svojih 34 klipa o tome, nego da ne zarati pa da ljudi žive normalno. Vjeruj mi, oba mi dijeta, to je takva osoba. On ti nikad neće dopustiti da ti saznaš da je to tako, to je takva vrsta osobe. On bi sad radije da može objaviti klip i reći, evo vidite da sam bio u pravu povodom svega, neg da se ne desi to. Vjeruj mi. Vi koji ste skoro došli na YouTube, vi niste svjesni s kakvom vrstom kopilade vi imate ovdje posla. Mnogi će vam se uspješno prodavati pod raznorazne produkte, a daleko su od toga. Ali hajde.